अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। जी रिसेंट कुछ अपडेट्स हैं रेड सी से रिलेटेड। अभी सऊदी अरब से एक सऊदी अरब जो है कंट्री, उसके एक हमसाय ममालिक, जैसा कि आप जानते हैं यमन कंट्री है। ये मैप पे देख सकते हैं आप, जिसका दारुल हुकूमत सना है। अब मैं आपको यूँ समझाता हूँ कि मेडिटेरियन सी से आप देखें कि ये सुएज़ कैनाल का इलाका है। यहाँ से होते हुए जब हम आगे रेड सी के अंदर, रेड सी से होते हुए ये गल्फ ऑफ एडन, और फिर इसके बाद हम आ जाते हैं इंडियन सी के अंदर। ये जो सारा एक सी रूट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सी रूट है, और यहाँ से टोटल जो वर्ल्ड की ट्रेड है उसका 40 से 45% ट्रेड यहीं से होती है। तो यहाँ पे जो हौसी यमनी हौसी हैं जो वहाँ पे उन्होंने बागी जो हैं रेबल्स हैं, उन्होंने एक अपनी अलहदा से हुकूमत कायम कर रखी है, जो कि इंटरनेशनल रिकग्नाइज हुकूमत है उनके ख़िलाफ़। और वो ना सिर्फ यहाँ से गुजरने वाले दुश्मन ब्रादर, जो उनके दुश्मन के जो शिप्स हैं वो यहाँ से गुजरते हैं, ना सिर्फ उनको इंटरसेप्ट करते हैं, उनकी रोकथाम करते हैं, बल्कि एक मुश्किल किस्म की टेंशन बने हुए हैं उनके लिए। अभी रिसेंटली यूएस ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पे ये प्रेशर आयद किया है कि इंटरनेशनल रिकग्नाइज हुकूमत जो कि एडन वाली साइड पे है, ये देख सकते हैं मैप के अंदर, ये जो इलाका है यहाँ पे जो सऊदी बैक जो हुकूमत कायम है, वहाँ पे उन्होंने फिलफौर शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को ये प्रेशर डाला, उन पर ये कहा है, दबाव डाला है कि आप यहाँ पे मालियाती जितने भी बैंक से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं उनको फिलफौर कुछ वक्त के लिए सस्पेंड कर दें, मुअत्तल कर दें, तो ताकि जो हौसी इस वक्त एक मुस्तकिल टेंशन बने हुए हैं, ना सिर्फ यूरोप, इसराइल और यूएस के लिए, बल्कि इसी रूट पे उन्होंने एक अपना अलहदा से इजारादारी बना रखी है। तो मोहम्मद बिन सलमान को ये दबाव मिला है यूएसए से। तो उसके बाद अभी अब्दुल मालिक हौसी जो लीडर हैं, उनका कहना है, रेबल्स के लीडर जो हैं अब्दुल मालिक अल हौसी ने ये पैगाम जारी किया है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए कि अमेरिका के ये जो प्रेशर आपने लिया है इस पे उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ऐसा मत समझिएगा कि जो आपके एयरपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं हमारे एयरपोर्ट्स की निस्बत, या आपकी बंदरगाहें ज़्यादा अहम हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं, या फिर उनकी ज़्यादा कीमत है एज़ कम्पेयर टू हमारी बंदरगाहों की निस्बत। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपने हमारी सोवरेनिटी या फिर हमारी किसी किस्म की भी जो एक मुल्क की सलामती है उसको चैलेंज में डाला, उनको ख़तरे में डाला, तो ये बिल्कुल वैसे ही होगा कि आपने अपने मुल्क को ख़तरे में डाला। तो इस सारी सूरत हाल में अब देखना ये है कि क्या शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान इस तमाम सिनेरियो में क्या अमेरिकन प्रेशर को टैकल कर पाएंगे, या फिर वो जो हौसी बागी जो हैं उनके साथ एक अच्छा मामला तय कर पाएंगे। तो इस सारी सूरत हाल में एक मुस्तकिल किस्म की टेंशन क्रिएट हुई है, क्योंकि लास्ट टाइम जैसे ही इसराइल और फ़लस्तीन की जंग जारी हुई थी, तो हौसियों ने ना सिर्फ अपने हाइपरसोनिक मिसाइल की डिमॉन्स्ट्रेशन की थी, बल्कि उन्होंने वार्न किया था इसराइल को कि वो फिलफौर जो है वो माहदे की पाबंदी करते हुए फिलफौर इस मसले का मुस्तकिल हल निकाले, और फ़लस्तीनियों को जो उनके हकूक़ हैं वो वापस दे, उनकी जो ज़मीन पे उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है वो वापस दे, बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करे, और उन पे फ़लस्तीनियों का जो हक़ है उनको वापस दे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो हौसी ना सिर्फ उन पे मुज़ाहमत करेंगे, उनके ख़िलाफ़ जंग करेंगे, बल्कि इस सी रूट, ये जो मैंने रिसेंटली आपको बताया, इस सी रूट से गुज़रने वाले तमाम तिजारती शिप जितने भी यहाँ से गुजरेंगे उनकी रोकथाम भी होगी, उनको यहाँ पे रोका जाएगा। और इसके अलावा सेकंड पॉइंट, एक और अपडेट्स मज़ीद आई हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हिज़्बुल्लाह जो लेबनान की बैक तहरीक है, जिनको लेबनान भी सपोर्ट कर रहा है, और इसके अलावा बताया जाता है कि ईरान भी उसकी पुष्टपनाही कर रहा है, तो उन्होंने लास्ट टाइम 200 जो इज़राइल कंट्री है उसकी ईस्टर्न साइड पे, गोलान हाइट्स वाली साइड पे, उन्होंने 200 रॉकेट अटैक किए थे और 20 ड्रोन से हमला किया था, जिसकी वजह से इसराइल को काफ़ी नुकसान हुआ था। अभी रिसेंटली उन्होंने फिर 9 रॉकेट्स जो हैं वो फायर किए हैं, और वहाँ पे मिरोन एयर उनकी इंटेलिजेंस बेस बताई जा रही है इसराइल की, वहाँ पे उन्होंने हमला किया है। और बताया जा रहा है, जो हिज़्बुल्लाह के स्पोक्स पर्सन उन्होंने बताया है कि जो मिरोन इंटेलिजेंस बेस है इसराइल की, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और उसको तबाह किया गया है। लेकिन इन रिस्पांस जो इसराइल है उनकी तरफ से ये बयान जारी किया गया है, उनकी तरफ से ये बयान आया है कि
لبنان کی طرف سے 5 راکٹ فائر کیے گئے تھے، جن میں سے 4 کو ہم نے ہوا میں ہی انٹرسیپٹ کر لیا ہے، جبکہ ایک جو راکٹ ہے وہ گرا ہے اسرائیلی سرحد میں گولان ہائٹس والی سائڈ پہ، لیکن اس ایک راکٹ کا گرنا بھی ایک ایسی جگہ پہ واقع ہوا ہے جس جگہ پہ کسی قسم کا کوئی بھی انفراسٹرکچر جو ہے وہ موجود نہیں تھا، کسی بھی قسم کی کوئی بھی کیجولیٹی نہیں ہوئی وہاں پہ۔ اسرائیل کا بیانیہ اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ ایک ریسنٹ ٹینشن جو کریٹ ہوتی جا رہی ہے، اس میں جو اسرائیل کے وزیر دفاع ہیں گیلنٹ، انہوں نے ریسنٹ یہ ایک دورہ کیا تھا اسرائیل کی ایسٹرن سائڈ گولان ہائٹس والی سائڈ پہ۔ یہ جو میپ پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ سائڈ گولان ہائٹس والی سائڈ ہے، یہاں پہ لبنان نے حملہ کیا، اور ابھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ وزیر دفاع اسرائیل جو ہیں ڈیفنس منسٹر، انہوں نے ابھی ریسنٹ یہاں پہ دورہ کیا، تقریباً ان کے جانے کے 1-2 گھنٹے کے بعد ہی انہوں نے یہ بیان جاری کیا کہ نو ڈاؤٹ ہم حماس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کی سچویشن میں ہیں، ہمارا ایگریمنٹ سائن ہو رہا ہے، جیسے ہی ہمارے جو ہاسٹیج ہیں وہ واپس کر دیے جائیں گے، ہمارے جو لوگ انہوں نے قیدی بنائے ہوئے ہیں حماس القسام بریگیڈ نے، وہ جیسے ہی واپس ہمیں کر دیے جائیں گے تو ہم مزید اپنے معاہدے کی پختگی کی طرف جائیں گے۔ لیکن جب تک کہ یہ معاہدہ ابھی کنٹینیو ہے یا ان پروسیس ہے تو ہم جنگ بندی کسی بھی صورت نہیں کریں گے، بلکہ مسلسل اپنی جنگ کو، اپنی ایک جو فائٹ ہے اس کو تیز سے تیز کرتے جائیں گے۔ تو اس ساری صورتحال میں انہوں نے لبنان کی جو ایک تنظیم ہے حزب اللہ، اس کو دھمکی بھی دی تھی کہ وہ اپنی پیش قدمی اور یہ جو کاروائیاں ہیں ان کو فوری طور پر روکے، ادروائز ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس بیانیے کے بعد جیسے ہی وہ وہاں سے موو ہوئے اور واپس گئے تو 2 گھنٹے کے بعد وہاں پہ 9 راکٹ سے جو بیانیہ حزب اللہ نے جاری کیا ہے اس کے مطابق 9 راکٹ فائر کیے گئے ہیں گولان ہائٹس والی سائڈ پہ۔ بتایا جا رہا ہے ان کی میرون ایئر بیس پہ وہاں پہ فائٹ جو ہے یہ فائر کیے گئے ہیں، پہ دراندازی کی جا رہی ہے، یا اتنی بڑی جو یہ ایک یہاں پہ حملے کیے جا رہے ہیں حزب اللہ کی طرف سے، کیا یہ کارگر ثابت ہوں گے؟ کیا جو اسرائیل ایئر ڈیفنس جو ان کی بیٹریز ہیں آئرن ڈوم کے نام سے، کیا حزب اللہ کی ایسی اسٹریٹجی ہے کہ وہ ان ایئر ڈیفنس کے خلاف ایک مؤثر کارروائی کر پائیں گے یا پھر؟ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ حزب اللہ اپنی جو حالیہ کارروائیاں ہیں ان میں کتنی کارگر ثابت ہوتے ہیں، کیا یہ تمام کارروائیاں اسرائیل کی کوئی جو مزید جنگ بندی سے روک سکتے ہیں؟ تو اس تمام سینیریو کے لیے مجھ سے جڑے رہیں اور مزید اپڈیٹس کے لیے میرا چینل دیکھتے رہیں۔ پلیز اس چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں، تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔